Khapangni takuktai bukuksong jorani news nai tongnai puila norokno haina hai lamsoko tai khulomong yaparo tini omahanya party mung party kha soilengta hayakabo mono ardi block by khobjak ঠিক soilengtani SDM office ganani ঠিক kbangma hector romino a jaga forest rokni ha tongmani jaga tongmani a jagabo soilengta amchaino karibo haino tabo romde moinama sal sora sapmono tilok para omai khlai kbangma amchaini lukurok soilengtani ঠিক SDM office ganani je forest jaga no nanani bagui dokhol khainani bagui kbangma pal thangai o ha tei o bolongno hok laikha phiaba a jagao saimanai forest rok bahaino phaika police rok phaika aboni yagulo tiprasa o jaga nanani bagai dokhol khainani bagai tiprasa rok thangmani aborok bai yang forest rok ni police naimo thangroni bukhago kaisa tungphla laijak obrum jabromong laijak chirik morokong laijak omhaikana ha sek laimani omahai kothoma থাংনাই অঙ্কাটো সাইমাংকা ফরেস্ট নি জাগাও ওয়ানজুই বংশ হেকবা কুবুন বংশ রক তংমানি আবনো তুইবো থাংনাইও পেসার থল ফাসিংনি কিসা উরপা টিলাইমানি ইয়াগুলো তাবো খংকাংকাংকাই তিপ্রাসা রক নিজিনি হাও নিজিনি থাইও নিজিনি এডিসি এরিয়া অমহাই থাই জাগাও সয়লেংটা SDM অফিস দি যে ফরেস্ট জাগা তংমানি আ জাগাও দখল খাইনানি বাগৈ বলং হক লাইলাইখা তাই আমহাই মানি জাগানো আরো উরপা টিলাইমানি kothoma phiaba kothoma o saimangkha brok saimani bisingo yang yampana a jaga 150 hayakaba 200 ta omahai family ni borok rok o hananan bagai phailaikha tiprasa lukorokno phiaba a jaga o kdugma sal romuino o hani bagai o forest je jaga ni bagai aro application rimani sorkar government ni thanibo tabuk bo application rok nojor khaijaya ko brok no hani kagos pata omahai potir porija gyani bagaino brok parpal kuthumui a jagao tini bolong hoklaimani omahai kothoma obobai srapcha jratui mono ardi block tai solengtani je SDM gandaro omahai bolong rokno seklaiei forest by public tiprasa omahai ke kisa kok baglaimani kothoma asai thangka tini norok kisa khanai naidi SDM ni proshasoni bkhakri tamo saka yang a jagao jaga na phainai tei o je bolong no hok painai brok tamo saka kisa khanai naidi forest department pass kene no pass kaya no tai tam khai toksa baba kita mana tai tam office pass re ta mana no office kaya ra ko ke no aba buka bai acha je phai tong phai je tong je ro ro kuno ni ni a patan bai nei tai tam kok sai tong bai ni patan bai ko ke sir tabo patan bai ko kaya jeta rules toma rules so patan bai ni saman bai ain no jate yagati chung ko ngapose tamane sini koknai meder ma ini no salzarawa mukti khlai ko masaw sini tiprasarok ngai sini ha ngai sini dofa sini pura hasteo sini tiprasani jaga ngai जों तिप्रासा अंततै
जों दिनै जागा गोरों जागायाव जों बयबो सेक जागाय दङ किन्तु जे सामुं खायनाय रक जेखिनिखिनि केबें मुं जों रोख्लाय जागाय दङ आबोनि बागै जारा मेडिया सिनि त्रिपुरा हास्टेव सामुं खाय दंनो रं नाय दंनाय रक नं थानिया मकल मुक्ति खिख्लाय कबक जाव नरक अबहाय जागा जागा थांनि नरक नायकलि तुइदुलि दंना खाखायो आबोनि बागै जत मेडेल होनो कायसा दिनै बृहस्पतिबार ओ जागानि थाय के जों अर छयलेंटा लंग्रायबिलि दले डिस्ट्रिक्ट कायसार कलेज ताय एसडीएम ऑफिस लाइसुमानि कायसा लामप्रा दङ ओ जागाव फरेस्ट रिजार्व कायसा सालबागान ओ सालबागान जों दिनर जत तिप्रासा उङै जों अर दिनै खरुं कुथुमखाय जों यांग सामुनु लामा बंगाफा यांग कांचनपुर गोबांमा दिगि फातार हानि बररक थायै सिनि त्रिपुरा हानि जे जागानो सेगि दंमोनि आ जागारकनो जे बर जे खुसि जे उन्दै बर बलं हालं फरेस्ट रिजार्व रं जागारकनो सा कथां कथां बर बुफां वाफां ताम खायै बर रुगुय बर जागा दंमोनि आबनो खाय नरक आबनो जारा निनि फुजि खायनाय बर आबरकनो खाय सेरिया जों दिनै निजि स्वयं जोङो त्रिपुरा हानि बोसाङै त्रिपुरासा बोलते आंगर कायसे सानाय कबकनाय त्रिपुरासा बोलते जों सुद जागा सिनि गंबारा सिमि त्रिपुरासाया ओ त्रिपुरा हाव जारा तंनाय त्रिपुरा राज्यव जारा तंनाय बरकनो त्रिपुरासानि बोसा ओ त्रिपुरा हानि बोसा कुनर वामसा साकमा निनि देबरमा अबाहायनि कुनु बासि जाखरे ओ त्रिपुरा हाव जारा तंनाय बरकनो ओ त्रिपुरासा बनो हनो टोटेलि जों त्रिपुरासा कायसा कायसा जेवर केबें माने केबिंनि मानो बा कक सिजै मानो जे त्रिपुरासा काय सुदु गंबारा सिमि नै आबो या अखया हाजिनो किसार माने कक करजाजा जातिगत हायपन खानो ना कारसानो अब कुनु जातिगत या आबो जारा बुजिनो हादि जोंर कुनर चाकमा देबरमा रिया त्रिपुरी जमाति अब हायनि कुनु चिनि केबें मुंकरे जारा त्रिपुरा हास्टेव तंनाय रक बरनो त्रिपुरासा कुनु वामसा ट्राइबेल निनो अब आरो हायनि कुनु कर बासि जाखरे जारा त्रिपुरा हाव तंनाय बरनो त्रिपुरासा हानो ते कायसा को कांसानाय जेर जोंर गोबां मा चिनर जों 2004 जोंङो जागा कायसा लेन नि बागै जोंर कायसा जों कबकजा कबक मुंबलाय रजा आ कबक मुंबलाय ताबो बकुनु जों बिनि फलाफल माया साजाया जों दिनै जत अर मिलुय जों सुदु चिनि यां अर छयलेंटानि सिमिया मयनामा लालसरा छामुनु थालसरा गोविंदबारि निनि यांग मनु निनि तिलकपारा सिन्धु कुमार गोबां मा जागानि बरफ थायै जों अ दिनै फरेस्ट अर कायसा जागा थाय दङ एसडीएम लाइद्रप ताय कलेज बिस्काङो अ जागा बलं कायसा गोबां मा अ बलंगो जों दिनै जत मिलुय पालबाक्साके जों त्रिपुरासा जारा फाइनिर जोंर जनकि सेमिसा जागा जोंर नाहालायनि जों बलं हक लायका अ हक नामा जागाव दिनर हानानि बरफ ताय गोबां मा बरफ फाय बरफ जोंर बादार फायका बरफ नर बाहायगायाव माइ खायदि दिनाव बाहायाबो खायफानो जों मानि मैया कारन ताङै बा चिनि जागानो जों दखल खायजाक दङै जों बाहायके सयज खायनाय जोंर चिनि त्रिपुरासा जारा चला बोरै सिक्ला सिक्लि बुरा बुरि जतन फायलायजा बरफ जत कुथुम जों सालायका जारा फातार हानि फायरं जों सुजुग्रै दङ हंखाय जों लिगेलि जों जागा पासावै जों चिनि हानि बोसांखो फै जों तनि ताङै जागाव जों जागा माइनानि कक जों सामरो सोंनाय जों सोंजानानै कुनु ककरै जों डाइरेक्ट जों गनो बलंनो जों रुफायनाय जों अर जतन उलो जों पाल मिलि लाय जों अर नक थाय तांनायनि बागै जों अर चेंलायनाय हामबाय जतननो जारा नाय तंनाय रक साया सुगिया तंहां के नरक नाकाति आ सामाने बिसिं तंहां के नरक शेयार खायदि जत त्रिपुरा सारनां कबंनाय नरक जाते जे कुनु जागाव म हायिं तंहां के जत मेडेरनो बां कबंनाय ओ माहायरो के जागा जागा थाङै नरक कपिनानि बागै हामबाय Ini sini mungkin. ani sinimungkai ani mungkai निखिल देबरमा ani kami अरनो छयलेंटा थानागानाव ani nok आं गारि सालायबाय दङ प्लास इसेमिसा आं पार्टी रक बसामुखाय दङ फोरोंनायजा आंनि बागै आं सोंनाय जे मेडेलनो आं कबंनाय नरक जागा जागा माहायके जत चिनि त्रिपुरासा बलं बिसिं बेसर बासारगो माहायरो गोबां मा दङ सेरिया नुजा आबाहाय जागारगोन थां सेरि चिनि जेव माहाय केसेप दंमोन जागारगोन नाहारै कपिरि सिम त्रिपुरासा जाहाथे माहायके सुजुग सुबिदा राननो बागै हामबाय gathering doubt on the authority. না এখানে আমরা কাছে অ্যাকচুয়ালি খবর আসছিল কিছু লোকাল এরিয়ার কিছু লোক এখানে দখল করতে আসবো এটা তো রিজার্ভ ফরেস্ট জায়গা
এরকম এখানে তো ইলিগালি এরকম জায়গা দখল করা যায় না। তাদের সঙ্গে আমি কথা কইছি, তারা কইছে তারা নাকি জায়গা নাই, জায়গা মানে অনেক বছর আগে তারা পাট্টা লিগে ক্লেম করছিল 4-5 বছর আগে, কিন্তু এখনো কোনো সলভ হয়েছে না। তাই আমি কইছি তারা যদি আপনারা কোনো জায়গার রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে আপনারা আমার লিস্ট দেন যে কার কার পাট্টা লাগবে বা কার কার জায়গা নিয়ে সমস্যা আছে, তাহলে আমি পার্সোনালি জিএম সাহেবের সঙ্গে কথা কম এই ব্যাপারে। কিন্তু এসব না করে তো এরকম করে ইলিগালি দখল করা তো এটা ঠিক না, ঠিক আছে না? এটা ফরেস্টের আরেক জায়গাতে তো এরকম করে কেউ ইলিগালি দখল করতে পারে না। তাই আমি তারা বুঝাইছি যে এরকম না করে আপনারা যদি আপনার জায়গা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে, পাট্টা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে, আপনারা আপনার লিস্ট দেন, লিস্ট দিলে আমি জিএম সাহেবের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলবো। স্যার ওরা তো বলছে যে পানি সাগরে ফরেস্ট লেনের জায়গাতে বসবাস করছে, আর আপনার ঊনপঞ্চাশ ওইখানে সেম এভাবে আছে প্রবলেম আছে, অনেক জায়গাতে ইলিগালি দখল করছে, এটা আমি মানি, কিন্তু একজনের দেখা দিকে আরেকজনের করলে তো এরকম করলে তো সারা দেশটা এরকম হয়ে যাবে। একজনের খারাপ করছে দেখে আমিও খারাপ করুম, এটা তো ঠিক না। না কিভাবে সলভ করতে লাগবো, ডিপার্টমেন্ট শুধু একলা কাজ করতে পারতো না, পাবলিকের সহায়তা না পাইলে ডিপার্টমেন্টও একসঙ্গে কাজ করতে পারে না। সেমন প্রবলেম আছে, আমিও জানি। এটা 4-5 বছর ধরে এখানে প্রবলেম আছে। আমরা বিভিন্ন রকম অ্যাকশনও নিয়েছি, রিসেন্টলি আমি এভিকশন নোটিশও দিয়েছি তারা অনেকজনের এগেনস্টে। তারা 20 দিনের টাইম দেওয়া হয়েছে এভিকশন নোটিশ দেওয়া সেটা। তো দেখা যাক, এটা তো আমরা প্রসেসে আছে, যদি সলভ হয় তো হইব। 1 মাস কিছু তো টাইম লাগবে, ঠিক আছে না? এটা 4-5 বছর ধরে চলে যেতেছে, তো এতদিন ইলেকশনের লিগে আমি এটা প্রসেস করতে পারছি না। তো রিসেন্টলি আমি এভিকশন নোটিশ দেওয়া হয়েছে ছামনতে, এখানে 15 দিনের টাইম দেওয়া হয়েছে তারা ছাড়ার লিগে জায়গা। যদি 15 দিন পরে তারা জায়গা না ছাড়ে, এখন আমরা নেক্সট কি করা যায় এটা আমরা দেখতেছি। এখন যে জায়গার সমস্যা হয়েছে স্যার ওনাদের সাথে কথাবার্তা সাক্ষাৎ হয়েছে আপনার? এখনো তো তাদের তো কোনো এরকম কোনো লিডার আমি পাইছি না, তবে 1-2 জন আমি তাদের লোকের সঙ্গে কথা বলছি, তারা এটাই বলছে তারা কোনো জায়গা নিয়ে সমস্যা আছে, তারা পাট্টা পাইছে না। আমি যে তারা বুঝেছি যদি আপনারা পাট্টা নিয়ে প্রবলেম থাকে, আপনারা যদি জায়গার আগে আপনারা আমার লিস্ট দেন নতুন করে কার কার জায়গা লাগবে, আমি ডাইরেক্ট এসডিএমের সঙ্গে কথা বলবো সলভ করার জন্য। তারা যদি আপনারা ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি না মানে কি স্টেপ নেবেন স্যার? এখন তো যদি তারা না মানে তো আমরা তো অ্যাজ পার আমরা ফরেস্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী যা যা অ্যাকশন আমরা নিতে লাগে আমরা নিতে লাগবো। আছে বিভিন্ন রকম আমরা আইন আছে, ধারা আছে, ওই ধারাতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া। যারা এখানে আজকে জায়গা দখলের জন্য যে এসেছে স্যার কোন কোন পাড়া থেকে এসেছে? এটা আমি ঠিক এখনো করতে পারতেছি না, তবে যতটুকু শুনছি এখানে ময়নামা বা প্লাস এখানে ছইল্যাংটা সব সাইডের থেকে কিছু লোক আছে বা কিছু লোকাল লোকও থাকতে পারে, তবে আমি এখনো ডিটেলস আমি এখনো জানতে পারছি। লোকেশনটা কোন জায়গা স্যার? এটা তো অ্যাকচুয়ালি এসডিএম অফিসের সংলগ্ন এটা, আর ছইল্যাংটা কলেজ রুট ধরা হয় আর কি। আপনার পরিচয় স্যার? আমি এসডিও মনে। থ্যাংক ইউ স্যার। Takok tai bukok song tabuk bo justice tabuk bo kebui sabo a kotor sabo bual sabo tabuk bo lukorok na singjak tabuk edition scam chole mane je subje dio principal officer ne 110 ta job ni kothoma tabuk bo payakho tabuk bo o case pending hekaba chole investigation chole tongkho phiaba tini haina hai officer hayakaba IS officer retirement Bijoy Deborma belai o প্রশাসন এডিশনি প্রশাসন চালক মানে যে 110টা পোস্ট হাবজেডিও হায়াকাবা প্রিন্সিপাল অফিসারনি যে জব স্ক্যাম চলি তং মানে কথমানো তিনি খুব কেংখা বিজয় দেববর্মা তামনেকা বিজয় দেববর্মা অবনো কক সানানি নাইখা দাতামোহন জমাটিয়ানি তৈফাংবাই হায়াকাবা চেয়ারম্যাননি পদ বাই যে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কমিটি আবদ স্লাইজাকা ফিয়াবা বনি তৈজল বংবাই যে অমহাই পার্টি মুং পার্টি তংমানি দাতামোহন অ জায়গা স্ক্যাম খাইয়াপানো দাতামোহনি বুইনো বিশ্বাস খালাইমানি বিसिंतैनो अमहायके जे पार्टी मुं पार्टी फान तंखा हेकबा बद जेन्टलमेन बर काहाम हायकबा उकिल लयार ति प्रासन बिसिंग कासे सिनाय नुकनाय बद रां किसानि बागै बिनि ओ मान सन्मान ब खाइग्लाक फियाबा जे उंकलग खाइजागै तंमानि ब साक नांगियाबा अमहाय खाइ जेका खाइबानो अब कायसा देरावै थांका पार्टी मुं एक्सिडेन्ट नङै थांका अब बाय दातामोहनि मान सन्मान अब ताबुक द लुकरक द बनन साया साइ तंसिनाय फियाबा दातामोहननि आसक थाय दातामोहननि सामं रिक्रुटमेंट बोर्ड कमिटिनि
chairman ngai buino job rinani o samung ya tamani ke ADC o kebangma illegal khlai samung sayang tongmani abuni bagani bono legal advisor songoi ain tamo tong tamo mana tong tamo no fight khaina na tong omahai rokno toisi bini advice nai samung khainani piaba omahai job rokno rithanno data mohon kaisa khoroksa gentleman omahai ke ritongmani obo belai saya tamani hingka kebangma bini samung bini asok khayo bini samungo bono bini samungo rina nango tamani hingka kaisa samungo tai kaisa bo samungsi maya hingka o samungo tambagi bono rebui ADC prosason omahai ke khlai tona nang nei sai khanarika bini wan sokmung bai bini samung bai retirement IAS officer Bijoy Deborma tamani ka obono kare bahaina hasteni sikla sikli bekarokni je puito sai tongmani ADC hapango tabu puito sai yang tongmani tamani hingkangka yasi surjagai tongmani sikla sikli rokno bahaina tiprasa sikla sikli rokno bahaina koika Bijoy Deborma tamani hingkai o sikla sikli rok ADC ni job do nangono phiaba abno kare bahaina jara graduate khai tongnai ba lekha krungom hai kebangma o ADC ni om hai job rokno simi nayawui kebangma hayung hasdewo nijini talent bai nijini fight bai khlai kebangma sakiri khainani om hai job ro tongo a jaga rok bahaina apply khai thani om hai rok khlai koika hasdini sikla sikli rokno norok kisa khnai naide Bijoy Deborma je ADC ni 110 ta subject dio tai principal officer ni scam soli tongmani o jorawo tamo saka phiaba norok nugoina mangkhana thangnai salkisa sikango je o jagani requirement board committee ni chairman Data Mohon Jomatia tai joto committee no dijob khai katal tabo khaina hai requirement board committee ni om hai snamjak sinai phiaba Bijoy Deborma je kok samani hingkangka totally Data Mohon ni samung do a jagaya je samung ni bagi bono aro advisor legal ni advisor songkha o samung se bini advice nai samung tangnani tamani kai legal tui illegal tui tamo tong abo bai ADC no phoknani samung tangjangnani kebang mano tongo a jaga si bono samung thepanani phiaba ma hai chakiri job ro bono tonoi tabo kobului lukurok bo kise misa khu khamia sanane hekaba social media rok viral ngi tongkha opokrok omahai rok khlai data moni phasing kok saka Bijoy Deborma kise khnai naidi Bijoy Deborma tamo saka মই একটা ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক মহিমানো একটা বড় কপাল হামিয়ান খবর সিন বাগাই সিনটি বড় বাগাই দিতে পারি রং বাগাই কয়দিন ঘটনা ক্রম আং নুগুই দङ ভাইরাল দङ তারপরে টিভি রগ ইউটিউব রগ ফুনুমানি পরিপ্রেক্ষিতে আং বাসে ডাইরেক্ট কোনো নলেজ তো করেই কিন্তু আনসাবস্ক্রিপ্ট লিক খা এক্সামিনেশন পোস্টপোন খা उनके तापर आरनी जे रिक्रुटमेंट कमिटी जे चेयरमैन दाता मोहन जमातियान तमनी बनारनी ताबुक सरल रेखा आय रखनी खनाव मत लीगल एडवाइजर तमनी बरमुन सो ताव बनो से साइड वइ के बस इलीगल सामुक तांगै ता हाके सिन बरनो देरारि तंखा सिन बरनो कष्टरि तंखा आमा एकता ताव साजागि तंग अरवानी एकता सानान কক सुदुनो একটা সিমসে মাত্র কক যে ঘটনা যেতাং মানে হিংকে খুব সম্ভবত দাতা মোহন তো আং সিনু ব্যক্তিগত সিনু বহুদিন বাবাই সামং খাইপুরু কাজকর্ম খাইপুরু অনেক দিনই পরিচয় রাং পয়সা বা স্কেম নাই অমখাই রাং পয়সা নাওই आइ खाइनै ब क्वेश्चन बैलेट खालके आबुन तां असगले विश्वास खाया कारण तामने के बिनि নিজস্ব बिनि একটা মান সম্মান নিজস্ব একটা পরিধি গন্ডি বিনি একটা পরিস্থিতি দङ আবুন ফালিनै ব যে শুধু রাংনি বাগিনে মাহাই খাইকেনা আবুন তাং সম্ভবनि আমনাं বাবি মায়াতা হাইংলাক তামখাই একজন সিননি বরংনি মধ্যে ব একজন শিক্ষিত অনেক দিন ধরে না চাকরি বাকরি খাইকা এবং আং আগেই বাবাই চাকরি বাকরি খালিপুর বব সিন বরং বাগै কিন্তু জান প্রাণ রইন দङ ওয়ান অফ দি তামহানি সিন বরং বাগै বব জান নাই আর হিসেবে আং বন সিনি কাজেই বব তামহানি
sana tangkai just di accident kata hai accident ke accident angkai accident nang phana accident ma tan bagai khai accident kaham kum khani abo ekta proshno no tamkai to durbagyo sabo je abo sin boron kapal na hamyang kha gitobo পরীক্ষারক তো আমটি লেগো মঙ্গো হুইনাই তো পরীক্ষা postpone খাইও আহি অমা হয়তো সব জায়গানো দङ কম বেশি ओंखाय কোন সময় অ্যাক্সিডেন্ট গো ओंखाय সিন বড়র মধ্যে এঙ্কা সময় বেশি বেলে ইমোশন যুক্তিও বেশি থাঙ্গিয়া ओंखाय हामबागिनो बेलायखे কক बांलायो समो जे मखरा कसा माखे कसरा खेरक लाइमा हाय आबना कसान कसा वारिनाय साइसे हाय কষ্ট নাম ফিরো আমার এই অবস্থা পরিস্থিতি তামখাই একদিকে সানা থাকাই যে কোন সময় সিনের মধ্যে কক দঙিয়া দেওয়া বিপদ কতর ফাইনেন্স সেকেন্ড বিপদ চিকন ফাইনাই আসল বিপদ থেকে রক্ষা মামা হাই আমার একটা ঘটনা হাইবা আং মাতং তামনি হিংকে মতো কোয়েশ্চেন পেপার লিক নিনাই পরীক্ষা পোস্টপোন খা 27,000 বড় যে চাকরি বাকরি খাইনাই আমরা তো প্রস্তুতি নানান সময় মানখা কিন্তু তাবো আদারওয়াইজ অন্যভাবে চিন্তা খাইনাই খেঙ্কাই তাবো যে 27,000 পরীক্ষা মানে যে আনসার স্ক্রিপ্ট আনসার শিট যদি লিক নিয়ে কিন্তু পরীক্ষা খামু পরীক্ষা খাই যে বসে সংখ্যা চাকরি তখন ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার সাব জোনাল 110টা পোস্ট সিন মধ্যে যে 110টা জনা বড়ক চাকরি হ্যাঁ অনেক বছর না যেসব খামো পরীক্ষা ইনাই পরীক্ষানি রেজাল্টনি পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো বা আবার চাকরি মানি তংবাই খামো মানফানসে কিন্তু আনি প্রশ্ন জায়গা দङ যে আবরনি উলো ওই যে কপালে আছে গোপাতে মরণ আর আছে কিছু হুমাই সিন বড়নি কপাল না হামিয়া ইনকে বড় রক চাকরি মানি বসুলখাই দুর্ভোগ খামো আমাগিন তাবো ঠিক সময় মতে ন তাবো আবো হাইকে পোস্টপোন তাবো মুখ হাইকা একদিকে চাকা হানমা দङ ইনকে কিন্তু অরণ মধ্যে মেইন যে তাবো কোয়েশ্চন যে প্রশ্ন ওंखा প্রশ্ন লিক দংখা বাকি ওंखा বো আসে ডিটেল আং সানা থাঙ্গিয়া জাসপন খানা কিন্তু হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু তাও মেইন কে বড়ক যে এই যে রিক্রুটমেন্ট খেমেনি এডিসি অথরিটি এডিসি প্রশাসন বংনি পর আং একটা কিছুটা অ্যাডভাইস সানামস কারণ তান বাকি হিংকাই যে কোনো একটা রিক্রুটমেন্ট খাইনান হিংকাই রিক্রুটমেন্ট রুলস খাইনান রিক্রুটমেন্ট রুলস হিংকাই গভর্নমেন্টনি অনুমোদন নাঙ্গো অ্যাপ্রুভাল নাঙ্গো গভর্নমেন্টনি যেমন ত্রিপুরা সরকারনি আন্ডারে যদি কোনো রিক্রুটমেন্ট খাইনান হিংকাই রিক্রুটমেন্ট বিশেষ করে অফিসার তংগুলোর পোস্টতে ইনভলভ সাবজেক্ট অফিসার আবারও তো গেজেটেড অফিসার র্যাঙ্কনি বড়রা অমাহে একটা গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট সরকারি পোস্ট রিক্রুট খাইনান হিংকাই আবার একটা নিয়ম কানুন দङ ফার্স্ট কক হিংকাই রিক্রুটমেন্ট রুলস নাও রিক্রুটমেন্ট রুলস ओंखाय आबो रिक्रुटमेंट रुल्स नो गवर्नमेंटनि एप्रुवल नांगौ सरकारनि एप्रुवल नांगौ ओंखाय एडिसि जेहेतु आव बर अटोनमास बडी बौनि रिक्रुटमेंट रुल्स तो टंग करियाबो ठीक आं साइमिया तो बे खानामानि मते आनि मते जेखाने एडिसिनि सेरकम तापुनि कोनो रिक्रुटमेंट रुल्स करिखो एबं कगनो सत्य नांनाय तानबाग ओंखाय रिक्रुटमेंट रुल्स खाने इनके बावनी एडिशननि तरफ থেকে रिक्रुटमेंट रुल्स खाने के बर गवर्नर थानी पॉइंट एप्रुवल नांगन कारण रिक्रुटमेंट रुल्स अमती पोस्ट माने बिनि क्वालिफिकेशन आसेक नांनाय इनके बिनि बेतन आसेक नांनाय इनके ताबुक बर खायके ताबुक पोस्ट लाङो बा टेम्परेरी दे ना पार्मानेंट दे इनके ना बावनी भबिष्यत प्रमोशन ताम टं एवेन्यूस ताम टं गबंगनो ताबुक रिक्रुटमेंट जरा खाने के बंगनी प्रोबेशन पीरियड दे नाकि ना पार्मानेंट पीरियड पार्मानेंट पोस्टिंग बागी दे खाइया आमाय अनेकगुलो को ताम कमबनो कंडीशन क्राइटेरिया तो किताबुरम दी 110टा पोस्ट चाकरिर मध्य आबो त्रिपुरा तो गनिनि ओइ जे
SDSC Reservation Act অনুসারে ট্রাইবেল সিট কয়টা নন ট্রাইবেল সিট কয়টা আমাহাই বিভিন্ন একটা কোটার ঠিক খাই রানা নাই গমাহে একটা কম্পিটিটিভ কেস তো প্রথম চাকরি তংনামাগাও রিক্রুটমেন্ট খাইনি মেইন ক্রিটেরিয়ানো আবো রিক্রুটমেন্ট রুলস বল তৈরি খায় না গা রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈরি খাইনি কে এডিসিন তরফ থেকে বড় প্রস্তাব মার নাই গভর্নর রান থেকে অ্যাপ্রুভাল মানাই গভর্নর অ্যাপ্রুভাল খাইকে গেছে তারপর রিক্রুটমেন্ট রুলস নাই গা রিক্রুটমেন্ট রুলস নি মোতাবেক সে বড় তব হাকিও আরো আর রিক্রুটমেন্ট রুলস সাজা তনে আমি বাই প্রমোশন দাতলাং নাই নাকি ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট দাং নাই গে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট খাঙ্গাইছে তারপর আর পরীক্ষা তরীক্ষা রইনি হাকি কম্পিটিশন মাধ্যমে হাকি তলনি কক ফাই গে আংখাই ধারণা খাইও যে প্রথম দিকে গলত টংখানা রিক্রুটমেন্ট রুলস গভর্নর বাই অ্যাপ্রুভ খাইজে গিয়া রিক্রুটমেন্ট রুল খাইনাই তাও বড় হাইন বাবে পাগল খাইন তাও চাকরি হিনতলাং খাই কেব যদি এক দুইজন ফান যদি আবার কেস খাই রেখে সরকার কেস খাই হিনকাই রনি 5 বছর 6 বছর পর 102 জন 110 জন যে চাকরি খাইতো না আবার বলো ব্যাংক বাতিল কাপড় রং তামু না আমি একটা বিপদ তোমাদের সামনে ఇంకా এডিসি নি প্রশাসন পরে আবো বড় চিন্তা ভাবনা খাইন দরকার আবো কাহামকে সিয়ারি নালিয়ান দরকার ইনকে তাবো এই ফাঁকে না যদি না হাকে তাবো ইনসিডেন্টলি তাবো পসপন খা ও পসপনি যে কয়দিন সময় মান খা ও সময় রক মানফর রগন বড় আবনো কাহামকে সিয়ারি নেই নাই যদি রিক্রুটমেন্ট রুলস খাইজে গিয়া হানকাই রিক্রুটমেন্ট রুলস খাই নাই বড় হবো প্রসিদ্ধ খাইনি দরকার কিন্তু রিক্রুটমেন্ট রুলস খাই নাই उनको आधा मादा खाइने रिक्रुटमेंट रूल खाइजे गई नहीं ताही परीक्षा ना लेने बड़ मनुष्य विभ्रांत खाइने चाकरी खाई नहीं 10-5 बছর চাকরি খাওয়ার পর হ্যাঁ বড় চাকরি থাঙ্ক কাই আবো হ্যাঁ তেবো একটা দুর্ঘটনা আবো হ্যাঁ তেবো সে তেবো সিন বরং পক্ষে ক্ষতি করে নাই আ জায়গা এডিসিন অথরিটির প্রতি আনি অনুরোধ টংনাই বড় যে রিক্রুটমেন্ট রুলস ন वो गवर्नर एप्रुवल नहीं खादा खाइके खाइया आबो बड़ चेरी नायनि दरकार दङ चेरी नायनि ताबो बड़ फार्दार प्रोसिडिं थांनानै आंनि अनुरोध दं दा बावनि परे ओंखाय 2 नम्बर कं हयतो दाता महन्त करि एक्सिडेन्ट एकजन बड़ एस्टाब्लिश एकजन जेन्टलमेन একটা দুর্নামী বাগিং থাকা হয়তো আবো বনো বাগিদা কারণ কার্য কারণে ইংয়াবো উপায় করিখা 응의보 수루수리 그리그리 যাবো সাজেক দঙ্গা হয়তোবা কাহাম খাইনে থাংতানি বনমতি দেরাকা হাইপান 응마নো তো বাইলে খুব ধারণা বতো এজ এ ম্যান হিসাবে রাং পয়সা নাই নাই হেকে চাকরি বাকি আকো কোয়েশন পত্র ফালাই নাই চাকরি না খাইনানি এমবানো বুঝনো চাকরি না আমতিও তো গরেইনা ইনকে তামকে কিছুটা হয়তো বিনি নেগলিজেন্ট ফানাং খানা কিছুটা বিভিন্ন রকমভাবে প্রিয় অকুপেশন আ ফাঁকেন বর্ণ বেলায় বিশ্বাস খাইনে থাকতেনি আগে দেরাখা আমতি হাইমা টংটা আনকা তো ফলে ওর যেটা আবুর মধ্যে বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন যেটা প্রশ্ন তখন হিংকাই তাই কালেকটিভ ডিসিশন কালেকটিভ অ্যাকশন ওয়ান ম্যান ডিসিশন ওয়ান ম্যান নি ডিকটেশন আমবো একটা কোনো কারণ তখন খুব ধারণা খাইতো যে হাইছে খাইদি যে বড় নং খাইদি নিজা খাই রেখা আ বড় রকসে খাইনে নাংনাই তামকে খাইনে বাকি খাইয়া আমরক আ বড় রকনি বড় টিম নো খাইনে সাধারণত নিয়ম কিন্তু ওর যে বিভিন্ন কার্যকারণে বুঝমানি বাইরে থাকতে ওকলো থাকতে বাক্সা হাকি সোংলাই সানাই দङ হাই খাইদি বলে খুব সম্ভব অময় একটা পজিশন দंखाना বাইরেন থেকে ডিকটেশনেও দंखाना এটাও আবো ও ঘটনানি তদন্ত খাইপুরু এই সমস্ত পয়েন্ট রাখবো উকলক দঙে বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন দঙে সাবা অবনো ডিকটেশন দিক দখা আবরংবো চেরি নাইনি দরকার ইনকে একবার যখন নং রিক্রুটমেন্ট বোর্ড নং থাইছে রেখা ইনকাই let it be up to those people jiborngi upor nang yakari marana nang bongno tai ukolo tongi hasal tongti kono direction nani kono siddhanto nani amhai
खाया हंखाय जानाय गावाय खायके केनो कन्फ्यूज मन पर ngeno ke yom hai durgota gotona अब जता ngi थाके ngetaw परवर्ती स्टेप जे tabung next जे stepping nan thani hingkai abo nani koimung tongnai जे एडिसी अथॉरिटी तमरा कहम के कराखने अमो तो तब एक बार आरम्भ थाका आगे बगुंग मानो पीछे बगुंग मानो मुमन किंतु आगे पीछे बजे हलो जाते घटना रकम पुनरावृत्ति इयातै तेसा रिकारेंस इयातै उनके जरा दोष खाई मजाक तक बतिरंग बागु शास्ति प्रपार उपयुक्त शास्ति मानो बागिनी कड़ा पदक्षेप नानान दरकार कड़ा पदक्षेप नानान काबो एडिसी अथॉरिटी मानना नांनाय एडिसी अथॉरिटी बरग निजेराबो इंट्रोस्पेक्शन मा खैनाय एडिसी अथॉरिटी बरग हायनो ताबो बाबे पागल खुंलाय तंलायमा सिमबा इंगिया मंत्री नि तंनाय आरनि को एम सीएम तो सीओ नि जरा तंमायनो रो बरग एमने तंखैते तंपाय किन्तु मतो खुबै गुरुत्वपूर्ण पद दायित्वपूर्ण पद आ दायित्व न तैनाय मा तंमायनाय दायित्व निजिनि दायित्व न सिना नांनाय गाबोन लगे न जरा शिक्षित बर्ण सिन बर्ण मध्य ताव एक टेंडेंसी ताम तंखै जरा सिनाय नुनाय बर्ण जत पारे एवॉइड खायने खगैसे टेप खै साम खायनि नाम एक टेंडेंसी बो दङ गे आमतै इंहा केन कोनो ना कोनो समय बाबो नङाबो दुर्घटना सेंनाय जेथा ताव सामने इंमान गे बेलाय हुलिया थांतनि बेलाय मुखायनि थांतनि अमहायकै घटना अंता गामागिनो सिनाय नुनाय रनो पर निर्भर मा खायनाय गे बर्ण सिनाय नुनाय रनो नों जत पारे खबदि सोंदि सालायदि बाखि ताम खायनाय जेता सिन बरन मदे आबो अनेक नुकदम कम सिनाय नुनाय रनो तैनाय सामुं तां अनेक कम सिनाय नुनाय के बंसानि बेलाय लायजागो अमंलाय जागो नै आमति रक्स बर उल्टा जत पारे से खगलाय तो गे ताबुन ते जे नुमान के दाता मोहन तो आरो बतो चीफ लीगल एडवाइजर्स तमन बोनो तान बागे ओ रिक्रूटमेंट रूल समु साकरी तान थान रगो बन तांगी इनवॉल्व को बना तामखि सामुं फानांग मा दङ बिन सामुं तो अनेक कतमा दङनि एवं एडिसिओ तेबा मा लीगल अनेक प्रति मुहूर्ते प्रति सामुंगन से आरो आइननि प्रश्न दङ आइननि मुहूर्त दङ एडिसि जतस भारतवर्षनि कन्स्टिट्यूशन साइसे एडिसिनि कन्स्टिट्यूशन बेले आइननि बेफार आइननि माजरा आइननि बेजाल रकम आमति रगो बनो बिनि साइजनान उसितमन बिन एडवाइस नाना उसितमन साधारण भावे रमदि फॉर एग्जांपल तिब्रासा एरिया तिब्रासा जाद्र बनिसिन पाहाड़ी रो बाइबाट जन्मगत भावे स्वागनिना अधिकार दं एडिसि एलाकाओ एडिसि शासन चलिनाय विशेष करे जे ट्राइबल समाजनि ट्राइबलनि कास्टम अनुसारे ट्राइबल स्वाग नंगमानो स्वाग बगै मानो स्वाग खालायो आमन कोनो आइन कानून नंगला किन्तु ताव वास्तवता नुगताव के त्रिपुरानि एक्साइज डिपार्टमेन्ट बर थांगिनाय ऐ पातिनि रो बखगयो जरा संनाय रो रमबिति फायो जरा फालनाय रो रमबिति फायो अमुक समु आबो तो एडिसिओ खाइमिया आबो बेआइनि के आ आइन तो सबर आइनि लरा से खने उसित मन यो एडिसिन अथॉरिटी सिमिलारली एडिसि एलाका रगो थांगिनाय विभिन्न नन एडिसिनि बायरेनि विशेष नन ट्राइबल बरक कोनो आरो व्यवसाय बाणिज्य खाइमिया एडिसिनि पारमिशन बारे एडिसि लाइसेंस इशू खायंकाय एडिसिनो फीस रिया हंकाय बर व्यवसाय बाणिज्य खाइमिया गे एडिसि एलाकाओ जेखाने पहाड़ी एलाका ग्रामीणगंज एलाका ताव थांनाय खोनायसिनि बाक्सा सर्वस्व शेष रिक दं तामके बंधन थांखौ बंधन बैंक लोन लिफाओ ते व्यवसाय रांनि व्यवसाय बंधन बैंक व्यवसाय रक थांनाय अंश मुखाय आबन बरतां रमबाया आपति रमतै से रमन नांगन सम संगाम खाय नांगन तारपरे तेबो एडिसिनि जे मेन प्रॉब्लम तंगमानि हे मेन एडिसिनो अथर बखायमनि असल खाय तमनि तेसा आइननि प्रोविजन जेता दंखा आंगि बार बार सौ तागो साइड दं जे 22 बीबी ने जे एकटा प्रोविजन तंगमानि आ प्रोविजन के तामसा जों जेसेकपन खायदि एडिसि अथॉरिटी पास खायरो दि बिल पास खायरो दि खायरो दि गवर्नर न बरक कर्नार खायरका जे गवर्नर आरो सैरियासिन सकां बरक राज्य सभानि राज्य मंत्री सभानि अनुमोदन सारा गवर्नर आरो सैरिमिया गौ निंताम अटोनमी संखाबा निनारताम अटोनमी खाबा अटोनमी ताम खाबा
নিরাতাম ক্ষমতা খাবার নগর সেই রহকা হাই খাইনি গাঁও গভর্নর খিলাই জঙ্কিয়া গভর্নর রহকা রাজ্যসভান থানি রাজ্যসভান মন্ত্রী রহকা না আবো উংলা দিন অটোনমি নকর করিখা নিন স্বাধীনতা নং স্বাধীন চিন্তা খাই খাইমানি নঙ্গমো খাইমানি আমি নিনি ক্ষমতানি পর রাজ্য সরকারনি অনধিকার হস্তক্ষেপ আমার সে আইনি লড়াই তেমনি আইন তৈছে দিছি অথরিটি সংগ্রাম খাইছে তেমনি নো ডাউট চাকরি বাকরি নি আবো দরকার কিন্তু চাকরি বাকরি তলাংনার মাগে বাবো আইনি ক্লারিফিকেশন দরকার দङ গা দরকার আমতি রগছে বন বিন ক্লারিফিকেশন নাই তুমি কিন্তু বনবাতান বাগে আর হাকে এক চেয়ারম্যান রগছে আমি হাকে বন এক তাও দুর্নামের বাগে খাইতংখা আমো একটা এডিসি অথরিটি রগ চিন্তা ভাবনা খাইনি কারণ একজন যে বর্ণ প্রপার জায়গা বন ইউটিলাইজ খাইয়া ব্যবহার খাইয়া খাই রমদি মুসক বাই আলচয় থানি যদি বেড়া গাদা বেড়া না আলচয় রেখে খাই আলতো চয় জানে কিন্তু এত ফল প্রসঙ্গ নেই যা নিজের জায়গা যেভাবে তখনকাই আপনি ফল জুদা বনো বা লিগেল নি আইন কানুন তেই খাইবেন জায়গাছে চাকরি খাইতানি বা চাকরি বোর্ড বা তাং বন চেয়ারম্যান খাইয়া আমবো তো একটা এডিসি অথরিটির চিন্তা ভাবনা খাইনাই উচিত ওখাই এই হলো কক মেইনলি তাবক ঘটনা ওখাই একটা তাকে আই ওপেনার যে মকল খোলক রেখা যে এডিসিনি অথরিটি রক বরতেব সচেতন নাই বরতেব দায়িত্ববান নাই সাবনবো জায়গা তামকে খাইন বাকি বরং ব্যবহার খাইতানি বরতেব খুব কশাসলি এবং খুব জুডিশিয়ালি জুডিশিয়াসলি বর্ণ ইউটিলাইজেশন বর্ণা খাইনি আমার একটা কইমু গেতে গেছা যারা পরীক্ষার নাই যারা পরীক্ষার্থী অমুকে বঙ্গের প্রতিভা নিয়ে একটা সানানো একটা মুসুমু আং বং থানি কয় বুংনার না মুসুমু তান বাই সিন বড়রক নেই একদম মানসিকভাবে শিক্ষিত বড় বলে বড় তো পিউ বা ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার নানানিকে সাবজেক্ট কেবল ডেফিনেটলি গ্রাজুয়েট দं খানা অবশ্যই আমায় গ্রাজুয়েট বড়রক যেটা যে বড় মানসিকভাবে এত সাহস গেদিং থামা এত ব্রোকেন ডাউন থাকা বড়তাই সাহস খাই নিজেছে সংগ্রাম খাই নিজে আমায় একটা তাঙ্গিজানি একটা অনিহা নুকজাব नों ग्रेजुएट होनखाय सारा अल इंडिया लेभेल निनो IAS दङ इंडियन फरेन सार्विस दङ इंडियन फरेस्ट सार्विस दङ विभिन्न रकम यूनियन पाब्लिक सार्विस जे जगते ताव परीक्षा बसर कन्डाक्ट खाइदों ताङै बर आमथै जागारको खायनि मेन्टेलिटी बर ताङै बिल्ड अप खैया ताङै मेन मखा और नरक कोना चिकनसा जागावनो खाथिलं लाइसिम बक्तां कुदितो जेता और बहैतो माइना पास आगिनि 12 पास पास बरक खाइखेंके ताव मुसल किन्तु एकजन ग्रेजुएट एकजन MA पास खाइजेरक डक्टरेट पास खाइजेरक बरक तो तेबो कुसुगनि चिन्ता भावना खाइनि दरकार बरक तो तेबो निजेनो तेबो काहामकै आसिक जरान फाके आं तै बाकी निजेकै संग्राम खैबरते सेकांगा आगुन दरकार जेमन आगे सोंबो तो हाकि सों पाहाड़ निसा लामा हे सिनजर तो गाड़ी गोरा करी पाहाड़ याकंग हिमी सिमसे माइरुम जानानै कै बखर रुजि फाइ सों लेखा पढ़ा पास पर्यन्त ग्रेजुएट पर्यन्त जखन कै मा बाबू सोनो खाइरेखा एरपरे जे संग्राम खाइके जे मालनानि हिंका सों निजे मा खाइनाय सों निजे खागिया सों ताम कै परिखारि बाकी अफिसार रंखा आं तो मा बाबू सों साइसि मैया ताबंग बर हंकै आ साहस तांगिजानि बर कमिसा बर तामगै सुदो पियुनि बागि सिमि तांगि सब जोनल अफिसार बागि सिमि बर तांगि संगरखाय बर तामतै आलका कथा चिन्ता खाइमिया रेलवे दङ ताव चाकरि खाइतो पोस्ट अफिस इंडियन पोस्टल सार्विस तलांगि दङ इंगे ताबो इभेन इंडियन एयरलाइंस माने एयरलाइंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंगे तारपरे विभिन्न एयरलाइंस जेमन गो एयर तारपरे इंडिगो तारपरे स्पाइस जेट तारपरे हिंकै निनि एयर इंडिया आमतरो विभिन्न जगह विभिन्न इंडियन एयरलाइंस चाकरि हितेव काम आमतरो दे शुड ड्रीम दे शुड फाइट फॉर ऑल दिस बेटर एवं ग्रेटर एवेन्यूज रखबर थां चिंता भावना खानि उचित तब हयतोबा आमार अनुगे ताव साममान खाइकाबो दूसरी किन्तु एट द सेम टाइम बंग थानि रिक्वेस्ट नांनान ताको
ge bor tebo sahos karinai tebo mukhainai ko tebo greater perspective greater ko position chakri bakri compete khainani bor gwamti hekta mentality ama hekta temperament sahos joga khaima songo ge paithago ngobontai sanam songo je sini bororok বিশেষ করে ট্রাইবেল এন্ড ব্লক সিনতো তাবুক কঠিন সময় বলতে না নং সংগ্রাম মা খাইনে মানে নিজিনি বাই নিজি বাসানানি নিজিনই নিজি ওংনানি গাও নিজি আগে বাসাই পাইনি তাও বর্ণ সাহায্য খাইনি বর্ণ হেল্প খাইনি আমার অ্যাটিটিউড মা খাইনে ইনি সুসুদো কোনা কোনা থাঙি নাই বুইনারা ওই জেরক্স পেপার নাই question paper সংগ্রহ খাইনি পরীক্ষারি পাস লাইনি তাবুন ছাত্রর মধ্যে তাবুন বড়র মধ্যে যে টেন্ডেন্সি না जों এভয়েড মা খাইনাই আস্তে আস্তে স্লোলি নিজেরা বিল্ড আপ মা খাইনাই এবং অল পরীক্ষার্থী যারা চাকরি বাকরিনি ক্যান্ডিডেটস গনি প্রতিভা নমতিন রিকোয়েস্ট যে ইউ গো ফর সাম আদার বেটার পজিশন বেটার প্লেস বেটার এমপ্লয়মেন্ট আমার নো ডাউট যে এই এডিসিবো খাইনান দরকার ঠিক আছেন দরকার খা ওই অমবা নেক্সট টাইম নি বাকি আগামী দিন আগামী তাই যখনই যেমনে সুযোগ পাইও সুবিধা পাইও আর কম্পিট খাই সংগ্রাম খাই নাই চাকরি মানা নামাই চাকরি ন সেগেছে মানা নাঙ্গো নিজনি যোগ্যতা বাই সেগনা নাঙ্গো বুনি দয়া বাই যাতে जों চাকরি তা নাইতকতেন আমি এটা নি কবং নাই বুনি দয়া বাই চাকরি মান কোন লাভ করে নিজনি শক্তি বাই নিজেনো বাই চাকরি মানাই দিনে जों সংগ্রাম মা খাইনে সিনি বড়রক তাও দুর্যোগ নিগুনি তাও সময় হামিন গুনি जोंबो অবনো টাইডবার খাইনে অবনো গাই থানান বাগিনি जों নিজেরবো সেলফ সাফিসিয়েন্ট দিবো সেই সংগ্রাম মা খাইনে সারি মা খাইনে অবনো খাইনে আং অবনো ধন্যবাদ রইনাই নর যে তিনি আনধন ফাইকিয়া মালে ভিগা খুব টং থকা ওই যত বড় গান কগ্ন খানাইবো সহ্যঙ্গিয়ানা বরং যতন তাকে বখা यगमनि खबर साया तंगमालिया मा साइने आनि कगरन बायखा